Do you know who is this? Yes, Albert Einstein. Дали го знаете ви? Не знам, уж ми го може го знае. Не. Алберт Айнщайн. Не сте? Не разумем, šta? Ne znam, nisam iz Makedonije. Ovo je Albert Einstein. Šta? Albert Einstein. Senjava, pa ja vas matematičar koji je senjava, bravo. I can Ja veljamete, ja veljamete. Albert Einstein. Pa ja, Albert Einstein. Ja sedino. Fizičar, matematičar. Ja ve sedino. On senjava, veden tamo senjava jednaka. Pa poznat mi je, a ne mi tiknu u momentu. Albert Einstein. Hvala mnogo. Čekaj, to je pisatelj ili... Ne znam. Albert Einstein. Znam. Zato... Hvala vam mnogo. Albert Einstein. Thank you very much. Дали го знаете ovo? Ne. Albert Einstein. Ne znam. Albert Einstein. Hvala. Jo. Nu къде? Albert Einstein jam. Po mare, shumë djali mirë akon, s'ka dzej këtë shtëpia. Da, Albert Einstein. Знаете кой е ovo? Не. Вие? Не. Дали го знаете ovo кой е? Evo je star drugar na mene mi bilo. Einstein, Einstein. da, To je. to je. Mnogo го поздравувам и дека му земја. Дека му е лист на земјата. Така е. Најголем поздрав од мене за него. Тука дикоша, сич. Не го знам, кај знам. Па изгледа актор е, ако... Актор да не е. Од каде е? Па не знам, мислам Македонија. Кој е овој? Ма се njavali. Тимотей Николовски. Кажи ми кој е овој дали знаеш? Albert Einstein. Albert Einstein формулата е на квадрат МЦ. No, znam, ama ne možem, ne mi tekne, inače ne znam. U akademiji je nešto, glumec. Da. Ovo je fizicijentот, математицентот Алберт Айнштайн. Јас сум наус. Ne znam, majče, ne znam. Ne mi tekme, ne stekam, ne znam. Не ви е познат? Ne. Ne znam, majče, ne znam. Albert Einstein. Овој треба да е глумец или писател. Мислам дека знам, не ми текна кој е. Глумец? Па писател или глумец, да. Така нешто. Алберт Einstein. Физичар. Може. И кој е овој? Albert Einstein.